Jaren is eating balot. Look, This is a Filipino food. have a chicken inside. Look. And she will eat the chicken inside. Very small chicken, you see? Yeah, when you come in the Philippines, you will eat this like this. And have feeder also there inside. Because the chicken is have Pana, dali siya diri maon. Diretso nagkaon hoy. Pagani na ako magkuan, pani. Say na diha ang. You see? Ah! Sura na. Crabs. You see? Oh my God! It's so ew. And she will put suka, vinegar, ketchup na. Saan suka? Ako nung pula mo na. Ano po color na? Yaks! Ew! Chay lami. Kadiri ni si Panoy. Si Bahugiti. Dahil ano naman ako? Mao na siya mahimo og mga kuan tiil, mga balhibo. Ano gani balhibo o? Lambot sana. Layuho yung sabon ang kuan diho, gatulo-tulo lang sar ba kay nang